Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Man kita kerana pemirsa Rosa TV jape kam sangana si khusus si ngidah acara tenda. Pertama kali pengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala bersuari selesai inda goka ipertemukan naka kita bes sada kegiatan acara tenda kajian ilmiah si pelajari bes kajian tenda sejarah pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kape salawat salam si pesahkam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kerina ka keluargana, man kerina sahabat-sahabatna, kerina kalau muslimin si iteladanina, si ikutina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bes wari perjumpaan tenda, man kam kerina singidah acara tenda, masuk kita pembahasan ugange merenda rupa-rupa gangguan si baikan Quraisy, si kafir masuk tenda, lang Quraisy milik yang masuk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangguan masuk tenda gangguannya gangguan dakwah. Jadi sangat nanggo icidahkan dakwah enda terang-terangan iprediksi Quraisy enda si langa terima ajaran Islam labon dekah akapna bagi pengalaman-pengalaman singgo idah kalak Quraisy. Tetapi kapaikan prediksi nela meleset bagi ia meleset dakwah Rasulullah SAW enda diterima piga-piga tokoh-tokoh Quraisy kaya enca otomatis lah ia adinggo si iman sada jelma babana ke rumahna bagi ia makana jenda sinan ugange rupa-rupa gangguan berskala musyrik nari mendakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kari si bandingkan adi dakwah anda dakwah itegakkan besar bukti ilmiah. Al-Quran si panduan bagi panduan dakwah Al-Quran harus hadis sia sahih. Jadi adi kita dakwah kita seru jelma anda si dilau jelma anda ku dalam Allah ini ngenai lid keterangan nakrina bas Al-Quran lid bas hadis me bagenda lebih rubusan. Tetapi day bajal maeda adi isanggah na tay nasala pendapat la bagi pusuhna adi lalit bukti valid besia bukti ilmiah ay kari daramina daran sidayban gelah ngadi dakwah ay bagai bis masyarakat ahgia misidah ngebagai dan sikara di liar kuasa je bes kekuasaan nabanna langkari ikadihi gua itmohna ya olok-olokna bagailah jenam senan ugange merenda rupa-rupa gangguan si baikan musyrikin si katakanlah musyrik adi Quraisy ningenai menggolik kal muslim Abu Bakar Quraisy muslim Utsman pe bagai Quraisy muslim maka dikatakan si banlah bahasana musyrik jadi si pertama lebay man kita kerina si kam singi dah acara tenda cara lebih si ban kalak musyrik anda gangguna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uslubus sukhriyah wal istihza. Jadi kaikin uslubul sukhriyah wal istihza anda sada cara ban naji olok-olokan je cemoh-cemohan je bagailah gua akan gelah panas pusuh Rasulullah bagaimana sebab adi bukti ilmiah beskala kendai beskala musyrik ela boleh al-maqsudu bis-sukhriyati wal istihza'i wa takhdhilul muslimina wa tahqiruhum wa muwajatuhum biharbin nafsiyatin tuhinu quwahum.
Kaikin maksudna sukhriyah olok-olok cemohan ia berbaikan penghinaan menkalak kita singo muslim di zaman gundari ya. Zaman gundari kan milik kang sidah kalak olok-olok na ya belas-belasina kaya je belas-belas sila tu herbual bagi ia di istihza aina olok-olok aina melalang kari je di ngerania bualan saja kari la boleh buat ilmiah besia bagi kam ia merena era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dara minaka sada kata-kata je lanelit datna kata sideban embanna bagi ia tujuan na je gelah i hinakan nakal kak muslimai bagi kape salah sada cara banna bagi perang urat saraf ia perang psikologi urat saraf ia gelah lemah kekuatan kalak muslim bagai harapan lebih harapan kalak musyrik merenda terima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi perang bagi perang orang saraf ya je bagai Senin bukti ilmiahna an Urwah an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu malik janda sada jalur hadis ada si berita si baginda mai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang likang ikut keniar hadis bukti valid ia bagi jadi labo hanya sekedar ia tambahan-tambahan cerita mencakari ujung-ujungnya laka kari tuhu resada hadis ia si baba Urwah bin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala 14 ia qultu lahu jadi an Urwah lain jaku Abdullah bin Amr bin As ya 14 ya qultu lahu ngata aku nungkun aku man Abdullah bin Amr nina ma aktsara ma ra'aita Quraisyan asabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima kana tadhhar min adawati gua ngeboy na idahmu merenda gangguan Quraisy si idah kel ia bas permusuhanna man Muhammad sallallahu alaihi wasallam nina Urwah sungkun nge si saksi hidup me bagai adi nungkun teta mas peristiwa situhu namai si sungkun lah isa merena si saksi hidup ya je ini salah sadana je Abdullah bin Amr bin As sahabat ke pene qala ceritakan apa kala hadartuhum wa qad ijtama'a asrafuhum yawman fil hijr mereda aku rehku ku Ka'bah bagailah gomjem kumpul je tokoh-tokoh Quraisy bes hijir Ismail di kam singgau haji di kam singgau umrah tuh nu ngapai hijir Ismail jadi je merenda tokoh-tokoh Quraisy kunul-kunul je bagailah Abdullah bin Amr nca fadakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ma ra'ayna mithla sabirna alaihi min hadha ar-rajul qad rahnina belas-belasan cerita kala tokoh-tokoh Quraisy ainda bas cerita ne ingat kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si bahas na iya nina rahnina bas cerita nena iya langa pernah pesidah gua kita sabarna menghadapi sada jelma kecuali Muhammad ainda kau akap langa pernah kita sesabarna menghadapi Muhammad ainda kok kita sesabarna ini na lah pernah bagian kita sabarna ainda dengan kidah sabar kita menghadapi saya nina safiha ahlamana gua kena makana sabar adim ko akap adi bagi balas-belasan nai namun kita kerina pemirsa Rosat TV ko akap terjadi ya bagi ya perang bagilah tapi ainda sabar dengan kita hadapi Muhammad nai padahal nina ngokam katakan bagi kala mautu kita idahna nina safi ahlamana bagi kala mautu ka kita akap nana wasyatama abaana ngokai bagi apa ngokai icelana ka bapa-bapa atau orang-orang tua atau pendahulu atau nenek moyang atau leluhur bagailah wa abadina bagi kape ia majin kelidah na agama tenda wa farraqa jama'atana ngoka isontarkan na kai kirna perkumpulan ta nina wa sabba alihatana bagi kape celana kang rendahkan na kang kai kirna jai kai ngosi sembah-sembah ni dibata tak engko remehkan na nina adi si praktekkan kundari i zaman kundari adi kita muslim namanya musyrik dengan ya tapi dan si karidai ba ia muslim bes kita seadat adat bagi kita bahasa itu mai kajian bahasa karo bes adat karo dan si karidai begini anak kena muslim tapi gua makana adat na bagi latang tengkap na ni na bagi ia
Adi la ko cocok temadat mu nak ola ko je radat bagi ia. Ola ko ia darami adat mesti deban bagilah. Jadi amin nanggom pe ibaratna ia muslim tapi ladat na gambar Islam ai situhu na ia ai wajar ngagundari adi tah kay nang kita krina adi ia bahasa tetemo tu bagilah latah na agama na masuk Islam bagi saja ia ngoge baca kari tah lang boleh sempat waktu hadiri kajian nepe entah lani bulik kali waktu bagaya engko kali pesarana komunikasi bagian tading naring YouTube tak kai bagi krina lah si valid ya maksudna si ajak na kita ku akidah ku sunnah bagailah pela boleh si deban ke kari si darami na bes YouTube sarana met susah men bagai iya jadi kata warina ri tah naga mana enca walaqad sabirna minhu ala amrin azim iya engko seh kita sabarna padahal ukai si ban Muhammad enda galang ke urusan na ini na galang urusan nadi lakin Muhammad enda danjing ka enggo perang kita ini danjing ko si darami anak enda bagailah bagi jam gundani darami jakin akan tangkap bagailah ia au kama qalu bagaim kira-kira belas-belasan tokoh-tokoh musyrik Quraisy enda bas hijr Ismailah qala fa bainama huwa kadzalik arahnina saksi hidup ndai sangana kelakenda krina tokoh-tokoh Quraisy enda ngerana iya iblas kena ikisah kena jai krina cerita kena jai Muhammad SAW ittala alaihim Rasulullah SAW tiba-tiba iruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa aqbala yamsi hatta istalama ruh hiyar dalan ku Ka'bah bagailah gelah engau kadih naik tagangina sentuhna bagailah sada ya rukun bes Ka'bah rukun Ka'bah ai sada sudut-sudut bes Ka'bah bagailah adi kam singgo umur singgo haji ngom tah dua dah qala summa marra bihim ta'ifan bil bait sedung bagaimana tawaf iya tawaf tawaf Rasulullah enda lewatina lah tokoh-tokoh musyrik Quraisy enda jadi adingkom kadih ya dikumpul-kumpul nga bas hijr Ismail di tawaf me lewati bagaya lo kari lompat ka kita harus bismillah gelah potong gelah cepat ingin lasah tawaf bagaya jadi kelilingnya bagai idah bas hijr Ismail lewat ia me lewati tokoh-tokoh Quraisy enda falamma an marra bihim ghamazuhu bi ba'di ma yaqul mulai kelakenda krina kalak musyrik enda sangat anggo lewat Nabi Muhammad SAW mulailah ia ngolok-ngolok ban najis sada belas-belasan kata gelah ngilas kelatai bagai ia ngilas kelmai bagai ia ngeranainya gelah ngilas Rasulullah bagi telah ia adi ngeranai kalak alas tuh kai pisalah ta gaya mela mengilas kangen kita ma yaqul qala fa arafa dhalika fi wajhi ja rahnina saksi hidup enda sahabat bagailah kuidah ngabes ayo Nabi enda bagi si kadih kapna iya la ya senang bagailah idah kelbes ayo ne bagaya summa madha falamma marra bihim thaniya khamazuhu bimithliha fa araftu dhalika fi wajhi thumma madha thumma marra bihim fa khamazu bimithliha fa qala anja tiga kali nga bagaina Rasulullah tawaf ia lewat bes perkumpulan Quraisy enda bagai dengan kang lalap banna kang je kata-kata singilas ate pertelu kali kan pi bagai ngilas kang ate banna kata-kata gelah ngilas ate bagai idah je Nabi Muhammad SAW nina saksi hidup enda bes ayone idah nga Rasulullah bagi merawat na la ya senang kak di mulia jelmana lang adi kalak sila mulia anda senang kang pe ya olok-olok senang kang ya ji kata-kata sila menjilai pen arahkan bana beken bana la dia tena besok la tah nak kemuliaan na bagaya beders Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kape di jelma sitah na kemuliaan bes majilai ia menbana mulia ia bagai labo sembarangan na adilik kata-kata sila majilai menbana minter ngelik perubahan bes ayawe amin napi sungkun na ugama kana bagay nim ngerana bagaya adilik dengan akap na kehormatan na bes bana Rahnina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasma'una ya ma'syara Quraisy begin kana lebih aku ngerana ya nina Rasulullah SAW ama walladhi nafsi Muhammad ibn yadi demi Allah kalai jadi Allah dengan kalak Quraisy itu nang merenda patung asarana gelah deueur ya man Allah
labu bas patungah di batana Allah lang. Adi Allah ni na Rasulullah ngumtah na kalak Quraisy teh nang Allah labu patungah dari Allah asarana. Sarana yang dah padahurna gelah deuri man Allah Subhanahu wa taala. Ngom semarana 11 ke 3 pertemuan tu singgo lewat. Laqad ji'tukum bidzabh. Ida bagi kata-kata kiasan. Aing guruh kel aku berita kebinasaan. Di lakin ikuti kaina aku minabi utus ailik ngupagi azab bas Allah nari tabaraka wa taala. Adi lakin teh kaina si bagena ay mesti kublaskan. Fa aqadal jadi jainda Quraisy pikir dengan kangi lebih kalak gundari dia kalak gundari kau kaya katakan yang muslim si katakan pada hadis anda ayat anda pengertian anda penjelasan ulama anda bukti validna bagaimana agama dia tigalak pilabu lah anda lang ni kalak Quraisy ialah sangat anggo belaskan Rasulullah SAW bagai ingatkan Rasulullah SAW lakin bagaimana aku anda nabi utus Allah Subhanahu wa taala reh aku bagai ancaman menisi bisi lagi kuti aku. Lik bagai kakin bisi hadis sahih riwayat Muslim walladzi nafsu Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Jadi memang karena kita isyukuri ngaman banta kerina ngom kita dapat hidayah bas Allah Subhanahu wa taala. Kita muslim endam si perlu si jaga muslim tenda cara belajar kita ngoge kita salah sada dan mengo fasilitas besarosat TV enda tadi kita si si ngoge adila kurang paham ya dan si tukar pikiran memang begitu nyarah ya hadis handai demi Allah ni Rasulullah ICP si idah aku si jumpa aku amin na pe Yahudi at nastah Nasrani iya mateka iya tapi lar iman bangku ay ing pagi ancaman bes neraka nari ni na Nabi Muhammad SAW. Sajenda fa akhadat alqawmu kalimata hatta ma minhum rajul illa ka'annahum ala ra'si ta'irun waqi'un hatta inna ashaddahum fihi wasatun qabla dhalika la yarfa'uhu bi ahsan ma yajidu min alqawl. Sangan anggo ngerana Rasulullah SAW nggo ingatkanlah kalak Quraisy nadasi bagi baba bagi cerita na katana si arahkan nama Nabi Muhammad SAW sila majili si bagi bagailah majili bagi adi olok-olok me bagailah mana majili bagi arah ni Rasulullah bagikan kain aku ngerana lebih demi Allah bagai ya ngursumpah Nabi Muhammad SAW aku ruh ngarus baba peringatan lik bencana dilaikan ikuti kaina nabi si utus Allah Subhanahu wa taala angkum nabi si utus saya ing pagi bencana men kaina krina maka mulai kalak Quraisy dan daing ngerana ia sila majile mulai ya sinik krina reh nina saksi hidup ai bagi lit pai kuidah perik bes takal naik krina di perik bes takal tapi gua kita sini ke menjagalah terbang perik dai bagaimana kira-kira sang permisalanna permisalanna go sini sekem je krina bagailah lalit kata-kata apa elit dengar kata-kata si majila iblaskan balik iblaskan balik lani pangi yang rana sila majila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dengan biar nak kalak Quraisy tapi si bandingkan men kita kalak Gundari Quraisy na musyrik kafir lah masuk Islam tapi Gundari si idah ngipiga-piga jelma ia katakan muslim tapi ngerana ia kompotarina agama kompotarina kalak si jalan kena agama sila majelis si begi la yang biar paim katakan kalau Allah wa kala Rasulullah Allah berfirman Rasulullah bersabda ainda azab ni la biar pa iya pokoknya dia ngaku muslim masuk surga nina bagi ka si puna bagi ia ka agap na si puna surga bagi ia si puna dan si anca lit jena contoh ya wa kana Abu Jahal Fir'aun hadhihi ummah alikat perkataan perbelasan jena Abu Jahal ainda tokoh di marena kita SDP di guru-guru tengerana cerita Abu Jahal Jailalab Abu Jahal pagi ia mati bes perang Badar perang si pertama kali ia bes Islam jai pagi mulai ia idah kalak munafik sangan anggo hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pagi si bahas perang Badar. Intina kalau Abu Jahal enda mati pagi bes perang Badar. Katakan jadi Fir'aun hadil ummah. Fir'aun na umat ini. Ini na bagai. Ikatan jadi enda bes umat Islam enda
Abu Jahal dengan Fir'aun di bes zaman era Musa Fir'aun Ramses adi tuhukin Ramses bagai Ramses dua ni dah tu talang gelarna lang istilahan Fir'aun bagai lang di Fir'aun gelar raja-raja Mesir Fir'aun dikatakan bagi kita bes tanah bes kuta bes Indonesia na merenda prabu-prabu bagailah sultan lah di bes Mesir merenda Fir'aun melala gelar nasi jumpa ras Musa katakan galak deba Ramses II bagaimana tahtu talang pulau kuta. Kan Abu Jahal Fir'aun hadhil ummah. Tapi bagaimana belasan Fir'aun Abu Jahal Fir'aun umat anda harus bukti valid membantah lid keterangan nalang janarika setah ni belasan kala sebab anda keterangan doif lemah dengan ia lid je berita valid ia lid keterangan bes hadis bagailah belasan Abu Jahal dan Fir'aun. Tapi umumnya bagaimana belas-belaskan buku-buku sejarah. Tetapi kalau setelah informasi membantah bagaimana meluaskan wawasan kai kata jesitik ya Fir'aun umat anda Fir'aun na umat anda Abu Jahal nina ai valid kelia lah boleh dengar. Syadidan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sahabi ai sihkul kerasna ia Nabi Muhammad SAW bagai pikiran sahabat-sahabat sehingga masuk Islam. Bersemakah dengar masuk talang di Madinah lah kalit payah lah sempat payah ke Madinah. Dia ada perang antara Madinah Mekah na jeng matena Abu Jahal ini. Yanalu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yastahzi bihi. Ya Allah na iganggu na ke Nabi Muhammad SAW. Ia terdepan bagilah. Ia tokoh. Wa yaskhar minhu. Bagi kapai sering wa yaskhar minhu wa minal Qur'anil Karim. Cemoh nakang kadih nakang ejek nakang Al-Quran ejek nakang je Rasulullah Al-Quran pe ejek maksudnya je Al-Quran je ayat-ayat lang merenda bas era Makkah na melang medai ba dengan turun wahyu. Jadi Al-Quran je dia ayat bagi wa min dzalika contoh lamma dzakara Allah azza wa jalla syajarat az-zaqqum takhwifan biha lahum asangana Allah Subhanahu wa taala diturunkan na ayat diperingatkan na bagai diperingatkan bagai sada batang zakum ia marena pagi pangan-panganan kalak si bes neraka fungsina jena gelah biar kalak Quraisy enda biar kalak Quraisy sajaratuz zakum batang zakum qala mutahakkiman sakhiran labo yang biar tujuan dah gelah biar lang ejek-ejek nak balik. Ya ma'syara Quraisy ay kemenkrina kerina kalak Quraisynya tadru nama syajarat zakum takena gin kai batang zakum allati yukhawifukum biha Muhammad si biar-biari Muhammad ka kaina takena kin kriman kaina kalak Quraisynya takena kin batang zakum si biar-biari Muhammad kita bagaimana kira-kira katakan Abu Jahal qalu la arina kalak Quraisy musyrik dengar latah kami lang bagaimana kami dengar qala ajwat Yathrib bizabat ia adalah takayana kotakannya ia kasih tafsirkan sah ka adikala si menjin pusuf nanda tafsirkan la ia adalah takayana kotakannya ni na ajwah handa kurma di kurma Madinah bagi katakan Yathrib merenda gundari Madinah lah si katakan lang merenda gelarna Yathrib merenda sudukah merenda Yathrib bagaimana gundari Madinah besada ingan jai besada wilayah gelar zabat. Wallahi sumpah kange wallahi la in istamakkanna minha lana tazakkumanna tazakkuman di sidat zakkumai si pan kal si tuhu kal sepuas-puasna si pannya adi aiken zakkum da apa aiken ya gelas si pan kal sepuas-puas si man sanina lakin kak kena ngeri pangan-panganan kalak neraka olok-oloknya bagi cigat-cigat kenal Quran dai ke ni nabi cekrek bagi lah di zaman gundari lah dan si komentari kalak dan si Al-Quran sebab lo kurang kana bebas bagi adik kalak Arab ni ada musyrik ini itu bahasa Arab adik gundari bagi cigat-cigat kenal Quran dari kitab suci kena adanya cekrek bagi cigat kena bagi semlala sudah berseluar negeri perban bagai ban Abu Jahal peturuh Allah Subhanahu wa taala minter kadih ayat inna syajarataz zakum batang zakum ta'amul asim pagi pangan-panganan simlala dosana
dosa sigalang na kaliya kesirikan. Makana ola kal kita nak tak bas kesirikan ni. Bagaimana ia? Ola si pahami. Anda teori dengan sekalian kesirikan kaikin kesirikan ni belajarlah kam. Baca oge buku sada kali semjile buku si kusarankan baca kitab tauhid. MC tulis Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi bagian Muhammad At-Tamimi. Akulah daya buku bagaimana tapi informasi gelas si baca ya si oge bes awal narin kasa kali halaman terakhir ulang ka adila angka usungkun ustad ay majile kal buku ni kitab tauhid kitab tauhid anca kal muhlil yakhli fil butun gua karya akibat namanya bagai ay bagi kil tembaga si mendidih ia bes beltak gua ngai ay laulas saja kin pe beslidah tena ngublabu kita tahalang akak beltak anak khalil hamim bagi ia bagi lau yang go menggelegak mendidih bagi ia besbeltak lang abu kubel tak beslidah tenda aja kin pe lau tahan dia laulas tu tahu mi laulas saya dengan olah kalau mendidih kali ya bertermusnari bagi tahu tuangkan bagi minter minum bes kadih tenda kin pe ngom lidah tenda bedanti bagi iya ialah galani lang akan kubel tak jadi minter ia ijawab oleh Allah Subhanahu wa taala labo ibiarkan je pediat lang bagaimana minter ngelit balasan bas Allah Subhanahu wa taala ai laisa kama taqul maksud baginda ipeteruh ayat ena labo si bagi si katakan Abu Jahal ena maka na turunkan Allah peturuh Allah Subhanahu wa taala ayat gelah tah jalma materam sebab ndai mai Abu Jahal belaskan dia bas jalma materam icidahkan ka bas jalma materam labo bagai si labo bagi belasan Abu Jahal lain zakkum mahdai kemudian anca wajaat Ummu Jamil ini deharana baru sada keluarga sada keluarga bermasalah wajad Ummu Jamil zaujah Abi Lahab dahar Abu Lahab faqalat li Rasulullah sallam Abu Lahab mama bapa lah ikatakan ada dersina dengan Abdullah Abu Lahab sada bapa lah nandai bagaya Abu Lahab faqalat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakhira mustahzi'ah may rupa-rupa yang darah ka di dahar Abu Lahab berarti nandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kepenai entah nandai tengah nandai tuan lebih lalu sudah pai tuan Abdullah Abu Lahab amin nabi sada bapa nandai me senina kange sembuya di dahara Abu Lahab nandai nakange bagi nandai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi keluarga je ganggu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakhiratan mustahzi'ah bagi kapi ejek dengan kang ejek nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la arju an yakuna syaitanaka qad tarakaka roh ni nandai na bagaimana gelah melukah kita memahami Ummu Jamil harapanku kal Muhammad setan menandai yang tadi kenang kau ni katakan Allah setan monggo lolok ni katakan Allah Subhanahu wa taala setan lam arahu qurbaka mundu lailatain elo pernah nari kuidah pe ia godo ari bagi lo kuidah setan menandai bersengkau lo kuidah nari diri bersengkau au salasan teluari ko akak pe labu dua hari teluari pela ni bu kuidah setan menandai ni katakan Allah Subhanahu wa taala setan kereh turun minter peturuh Allah ayat fa anzalallahu azza wa jalla wadduha wal lail idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala bes ada waktu duha kali ku naik matahari kali solat duha ia katakan bersumpah je Allah Allah dan bersumpah ya beswa tadi kita lah kita makhluk wal laili idza saja di berngekan ka itu tertutup yang berngi masuk waktu berngi ma wadda'aka rabbuka labo itadingkan Rabbmu engkau wahai Muhammad ni Allah Subhanahu wa taala wa ma qala labuka Allah Subhanahu wa taala merawang bamlang bagailang minter ya ibalas Allah Subhanahu wa taala itanggapi minter ia labo pediat je bagi tanggapi minter adi ayatnya mi zaman kenabian mi turuh wahyu lah si bela langsung Nabi Muhammad SAW adi gundari bagi wahyu lah ni turun tapi adi dai bagi ia sekali sebagai sila manjila iarahkan ku muslim ku ajaran Islam ay minterkakin ibantai bes ayat-ayat hadis-hadis yang si sahihi ya labo pediat kaje bagi adi pediat bagi jelma menterem karakap na isi tuhu ya lang minter ibantah
Wa qala Abu Jahal mustahzi'an bi Rasul. Reka Abu Jahal dai ia ejek ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana hadha wal haq min indaka famtir alaina hijaratan minas samai wa atina bi adabin alim. Ngeri ke benih? Kita pilih pang bagai dah. Ha, in kana hadha wal haq, ada yakin situ nani Abu Jahal. Peteruh men kami batu-batu selangit nari ni nah. Di kita bagian ngeri pe Gunung Sinabung aja meletus saya mau pergi kalau ngungsi. Gunung Sinabung mengutus kayak nang berita ke Sinabung 2010 nari ko akap begaya. Kasa Gundari. Gundari ngo ngadi tisik bagi ada di, tapi me gunung aktif ngo piga je kuta-kuta ngo itutupi ka di kerina bagai biar jelema pe. Lang meletus. Erupsi dengai ya kata na bahasa. Kau di kuda atas dari lahar batu dan sikrina kuda atas. Derah ni nana kena Abu Jahal. Peteruhmu ya. Batu nda berselangit nari. Adilah batu. Mereka men kami guakin azab singria ini na. Itantang naka ke peneda. Fanazala qauluh ta'ala. Makana minterah ia wahyu. Tapi jendanin ya kainin Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika famtir alaina hijaratan minas samai wa i'tina bi'adabin alim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahu wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Rohni na ulangi kai katakan Abu Jahal handai. Krina ikat ia di aikan si hak. Si bawa men akan si hak. Si besengkoi akan si hak. Ayam si tuhuna kal kami salah kerina angkom si tunang ko si bujur nang ko si jorena nina peteruh dagayna ya batu men kami peteruh men kami batu nina beselangit nari awitina bi adabin alim lang azabnya azab kami ditukin koina nina ngeri ka peneh ngeri wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim rahnin Allah Subhanahu wa taala labau azab kami kelakaina. Engkau je dengar. Je menunjukkan man kita kerina. Perlu na dakwah. Adi sepediat kalak je nak buat kesyirikan, je nak buat bid'ah, je nak berzina, je nak tuak. Kemudian itu lopo lah. Melani mau jadikan ban kalak gula, ban na tuak. Bagi gula pedas lakau bagi. Je nak kalak erjudi, je ngeri bagailah. Lali kalak dakwah. Godong kalau kita turun kencang azab kenir nah maka nira Allah renina Allah labo azab kami kelaka sir maksiat kerina Muhammad adi engkau dengar engkau je dengar li dengar je kalau dakwah bagai iya adi gundari lah mamang kata dakwah jelma terganggu ka jelma dakwah dan jeda isi majil terdangu jelma. Ada dakwah gitu bahaya. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun bagi kape labo kari azab kami jelma enda dia minta pidau naman kami ampunan. Makana si pindau retotolah kita man Allah Subhanahu wa taala si pindau ampunan man bana. Kita yang berdosa tiap hari tak kaya dia basiba dan sadar bagi nak tak kita berdosa. Wa qissatul arashi ainda Allah pada si baca ya qissatul arashi ainda ceritana lemah bagi ya sanadna terputus ya bagi ainda tapi umumnya bagi ainda ya ringkasannya bagi aja kalau aku baca panjang hasil kesimpulannya lemah ainda kisah arashi ainda erdua kadi ya binagir Abu Jahal onta bagi tapi lah ibayari Abu Jahal bayar Abu Jahal. Ceruh nina daramina lah tokoh-tokoh Quraisy sampai tikai naik siti aku nak kaya ayana kau Abu Jahal ngau tukurna onta aku bayari na pelang. Lik nganak besia senai. Ruh nina kelaka. Ruh nina kalak Quraisy na. Adi bagai nantai keruh ku Muhammad. Suruh ya nampak tim nina bagai ibaratnya baru lagi lo keripang Muhammad ami lemah ya beskabi dah kami bagai. Woi suruh aja ku Muhammad antai darah mi Muhammad pindora sebab mat kan ruh nina. Ruh ya ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruh Rasulullah ketok na pintu tok tok. Ingum biar Abu Jahal. Biar ini terus ya dalam ngina idahna belakang na onta sigalang bagi panna ke lakurna Rasulullah bayarin tu tahlang bagai ya. Bayarin tu kadih nanda tahlang. Ku bayarin ni na bayarin.
Sungkun kala Arab kala Quraisy musyrik gama kana bayarim. Biarkin denga kum biarna sangana ketok na pintu handai ngum biar peak pusuh ko kutalangi pintu bagi kuidah kel ontai galang kel iya onta jantan bagi panna ko kap aku handai maka ngum biar aku kubayarilah dina. Tapi kisah si bagenda reh nina ahli sejarah penelitian hadis ai lemah iya. Makanya labo si kisah-kisah bagenda permen kisah Arasia na lemah iya labo kal perlu kal si perdalam-dalam si sebar-sebarkan menjelma menterem sebab lik ngaya kisah si benar si tuhu ya lik keterangan valid bes agama tapi kesimpulannya kisah Arasia ina labo tuhu dengar iya. Nca masuk kita ku waqfah ma'al istiza. Jenda ngadi kita antisik bes kai kerina permasalahan ejek-ejek menabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungan bagailah. Si renungi ia, si tangkal-tangkali ia bes permasalahan ejekna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagindai Abu Jahal bagi kape kerina tokoh-tokoh Quraisy sangana Rasulullah tawab ia bes Ka'bah. Bagi kape Abu Jahal dai petru kaikin zakkumenina bagi kape Ummu Jamil dai si ndehara nandaina bagalah dikatakan bagi kape Abu Jahal ulangi kai petruh membang men kami kirin azab dai dituhkin kau nina ai bagi sadayana krina sinin si renungi stangkelikal ugaken eje kenena kaya kai kerdampak na bagailah listihza atharun ashaddu waq'an min ghairihi min anwa'il ida rahnina jaina ejek-ejekan na inda goresan iya singrina kal si kerasna kal adi ibandingkan bes gangguan-gangguan sedebat. Gangguan memlala. Tapi salah sada gangguan si kerseh kal ngenan seh kal kadih maksudna seh kal kerasna seh kal pagitna akap ejek-ejekan na inda. Ya dulu lidzalika marahul Bukhari an Urwah bin Zubair kai bukti valid dan bagai sada hadis riwayat Bukhari dari Urwah bin Zubair inda anna Aisyah radhiyallahu anha haddathat annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahni berita bendahara Nabi nandaita ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha rebelas cerita ia bercerita naik man Urwah ngata Aisyah enda sungkunna Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha sungkunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumi Uhud Rasulullah reh ngalit ngapag marayna sadawari bagi beswari sada sehkel kerasna sehkel pagitna bespusuhdu ibandingkan beswari Uhud bagai ibandingkan ya wah Uhud misah kesedihna kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bes Uhud mate bapa na Hamzah jaiyat icedakan ni jasad na kirina me bes Uhud sehkel sedihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi isungkun Aisyah enda ada ibandingkan Uhud lik nga bespusuh duha enda sada kejadian peristiwa si tergores kelia hati duai bes pegeluh dunina Aisyah radhiyallahu taala anha man Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibandingkan nia selain Uhud bagailah qala jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqitu min qaumi maka laqitu ai ngom krina kunanami kai si kunanami man krina kalak Quraisyaina wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawmal aqabah id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalail bin Abdul Kalal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafi illa wa ana biqarni tha'alib farfa'tu ra'si fa idza ana bi sahabah qad adallatni sikadi kalau orang gedang kali orang gedang sah ngoleng ke halaman na okay. Ranina Rasulullah SAW engum ku jumpai kirina kasih ku jumpai bis pegeluh kuenda bis kalak Quraisy nari lit sadawari marenda sehkel pagit na pusuh kuenda sehkel selas sedap na bis pusuh kuenda beswari Aqabah nina Rasulullah kutawarkan man Ali bin ibn Abdul Yalail bin Abdul Kalal jalma bis Aqabah tapi la jawabna nina la itrimana engum kutawarkan bagi la itrimana kai si surah-surah aku nina Rasulullah SAW maka mulih aku sedih
La aku sadar berpadalan kue kasang kecuali gosuh aku bersadat ingan korna sa'alib. Jay ainda sada ingan kadhiya. Miqat bagaimana di haji umrah jenda salah sada miqat si isi tading bes wilayah Najd iya. Enca nggo sadar aku bagini na Rasulullah ku angkat pandangan ku dina ku angkat ku data sebagai makana bagi ku idah awana nggo ka aku ikadihina nina nggo awadi kadi bagailah galaulam las galaulam las kuidah awanenda nggo ili putina aku nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enca kunun kalalap kuidah kap Jibril kunun bagailalap kuidah Jibril lina maka Jibril ena dilauna aku ruh nina Jibril inna Allah qad sami'a qawla qaumik qawla qaumilak Allah subhanahu wa ta'ala anggom bagi Allah kai 11 kan krina kaum nina manbam nina Rasul nina Jibril bin Rasul sallam wa ma raddu alaik bagi kape kai krina singgo itolak na kai krina si ibalaskan na manbam nina Jibril bin Rasulullah sallam maka Allah engkau ikirimna man engkau Muhammad malaikat gunung gelah iperintahkan mau gua nina Jibril Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah sadena kemarin silawati kisah si bagenda tapi endam salah sada nina Aisyah sangan isungkun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang sada warisi majin kalbas busuhmu latang tang bas busuhmu lebihin ka kasa peristiwa kejadian bes Uhud nina Aisyah mi belaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam man Aisyah radhiyallahu taala anha qala al ulama rahni al ulama ja'ala sallallahu alaihi wasallam ma nalahu min al istihza'u shamatata al a'da ashad mimma laqahu yawm Uhud min qatl Hamzah fi 70 min ashabihi ma nalahu fi nafsihi min al jirahah rahnina daiba ulama anda kais engop dijadikan ya kai si dat Muhammad SAW i bes perolok-olok kenai bes perolok-olok kenai bes eje-eje kenari bes musuh-musuh dakwah enda MC kerasna kal bes Muhammad SAW kal si kadihna bes pusuhna bes terasa tergores kali bes pusuhna kasangka dibandingkan merena peristiwa Uhud jem terbunuh bapana Hamzah bagi kape mate je syahid 70 kala sahabat je enca itambahi ka terluka ka luka ka Nabi Muhammad SAW ibandingkan jenda langa ibaratna ringan dengan jika ibandingkan ia beskai kerina Allah kan eje kan sidat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bes musuh-musuh dakwah enda wa ma dhaka illa li anna nafsal karim tata'adda bil adab bil qawli wa sabbi ashadda mimman tata'adda bihi min at-ta'ni wad darbi kerana sebab nadik isi jelma si mulia ia gangguan celaan menbana sehkel galang na bespusuh tapi adi jelma si rendahan si rendah lali kadih na bagailah bagi lali kehormatan na enggu si ejek kapi senang dengar kangi ya bahagia bagailah bahasa ta la dia tena pe langat ingat adi pusuh tenda adi jiwa tenda adi kita sinen membanta muliakan membanta adi lit jelma si ngejek kita melaku si terima sebab mulia dengar kap teman banta tapi adi jelma singgo bagi lani bu hargaina menbana ejek kalak pe ialah bu dia taina pe kat perbedaan na roh ni nasada je ilmuwan bagilah Dr. Ahmad Naufal besada bukuna Al-Harbun Nafsiyah min manduril islami harbun nafsi ni perang urat sarap bagilah perang urat sarap psikologi bes pandangan Islam eda nari gua kina ini roh ni najenda Washington Arfang entah bahasa kai bagai Washington Arfang eda entah kai warga negara na bagilah aku lo kutahen lo belaskan tapi li buti valid kai kerujukan eda Ahmad Naufal bes buku Ahmad Naufal bagilah kana a'dhamu su'ubah wajahaha Muhammad SAW istihza'u mu'aridihi ila an qala wa lam yakun yahtamu bi ma'rifati man hum masdar hadzal idha bal ihtamma bi amr alladhina ya'mul fi i'tinaqihi al-islam si mesrana kal si galang nakal si mesrana kal si galana
si hadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ejek-ejekan bes si penentang dakwah si menserakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat menghadapi sa. Kasa belas-belasan na bagai pe pusat perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam ena labo kal uga sindar darami ise singejek se iya, tetapi perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam bes perkara bes harapan na bagai iya iseng si terima dakwah enda bagai kape ngom berat bes pusuh Nabi tah andai ejek ka iya labo idarami na labo iperhatikan na ise singejek iya lang, tetapi fokus Nabi tetap menguku dakwah. Adik kita kuakak lawo dan lawo sanggup dengan si bagai isi singejek kita si darami bagai iya. Anjanilah si mesrana kelekak Rasulullah SAW emru ejekan menbana bagai pe labo kalak singeje iperhatikan Rasulullah, tetap kange pusat dakwahan, tetap kange iseng sinerima dakwah, isi lit potensi yang nerima dakwah kujeng fokus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-istihza'u shadidan ala nafsi fa innahu la shakka ashadda waq'an wa a'zama ta'thiran ala ar-rajul asy-syarif alladhi lahu al-makanatu ar-rafi'atu fil khalqi wal 'aqli wal amati was-sidq. Ejekatnya jenne ke cemohon amin na pa iya bas pusuhe lit goresen kal si galang kali aje kal iya lalit jay igaragukan pengaruh na bas pusuh jelma si mulia Nabi Muhammad SAW silit kedudukan na kal si tinggi bas krina makhluk bagai kape bas logika bagai palit amanah bagai kejujuran na kay krina. Laisa min as-sahli alaihi an yajida nafsahu fi mawqif yaskhur minhu wa yasta'zi bihi wa yusafu bis-sihr wal junun wal kadhib, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana alaihi dhalika fi sabilillah raqma ma fihi min al-qaswati wa shiddati alaihi. Ai lamu perkala mudah bagai ia. Lamu melukah kal bagai silupakan kal ia bagai ka Rasulullah sallallahu lupakan kal ia sebab ia pribadi si mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencasi likal ngejek sa li se olok-olok ia bes dakwah enda ikatakan kang ia tukang sihir dukun bagailah ikatakan kang gua adon katakan kang ia rebual padahal berbual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur aku kalak Quraisy krina kalak Quraisy kufar Quraisy katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur la pernah rebual tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melukah kelkap nakrina menghadapi sa sebab kai si dalani Nabi empes jalan Allah. Jadi di fokus dakwah teman Allah. Amin na terlit goresen bes pusuh tenda tapi empes jalan Allah melukah ngakrina. Tapi masalah nadir dakwah kala urusan dunia kasih meserai. Adi kepentingan dunia iya imin terken itanggapina adi lit sada permasalahan la cocok bespusuhna PK isalahkan ia PK iya besebut ilmiah ya isalahkan ia besebut ilmiah kai krina bagai adi murnikin ia dakwah tainaman Allah Subhanahu wa taala la bolit krina gangguan bagi galang kelkap namin na pelik goresen jay tapi bagaimkan cobaan adi kal dakwah tapi sibandingkan ia adi tujuan enda maksud enda la majile encai ejek ka iya min terkintanggapina bagi ia gelas setah gua perbandingan na maksud niat bagailah berdakwah man Allah harus dakwah kepentingan pribadi sebandingkan sejaman bundar bagi maksud ta sebab kalau Quraisy mir dakwah iya dakwah na gua dakwah kalau Quraisy musyrik ayana gelah jelma mulih iya ku keyakinan sedekah ipertahankan adat istiadat adi meredakin patung bagi sesembahan engkau patung gudung bagi adakin adat kita gudung ada Allah kaganggu-ganggu Muhammad ni bagi kita jagundari berdakwah pe kita menkuta tak kukuta ta lik ngetagangi jelma bagi adat kita adat istiadat keyakinan sedekah si arahkan bagi dakwah lawa karimin terterima jelma bagi iya tapi gua gangguan pagi lit belas neng kari katakan galak dengan kang bagi amin apa tah labo kadi pudi-pudi teh ngeranainya bagi ya sila majile bagilah anakah kin sebagai nak kakin ngom menyimpang tah kakin dakwah ke dakwah kakin bagar cadar-cadar ka di buna jenggot kai bagi ya istihza kadi tapi lebih-lebih teh kari labu yang kita adi sebagi bagi gua kin makan kelakian bagi ngeranainya bagi ya tapi adi niat isi pir dakwah man Allah Subhanahu wa taala enda
melugah kelkapna melewati sa. Wa idza arafna alam al-istihza wa mudha'af hadha al-alam indama yakunu muwajjahan ila shakhsin fi makanah arafna mada ma yu'anihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaumihi wa hum yastahzi'una wa yaskharun bi khilafi shakhs al-wadi'. Adi go sitah nina penulis aina sinulis buku aina adi go sitah kai gua kel sakitna ejek-ejek kenai berlipat-lipat nge sakit si hadapi si arahkan ia kusada jelma tinggi kedudukanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana sitah nge ugang yang merenda perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bespusuh sangana ihadapi na musuh-musuh dakwah banna uslub ejekan. May lebih metode si banna ejek na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anca Rasulullah pribadi na mulia. Sekal bespusuh na bagi tergores bagi iya. Dingo sitah bagayna bagayna merenda si hadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangana dakwah yang mula-mula dakwah bes kota Mekah. Makana adi bagi kita gundari dakwah si hadapi ada permasalahan labu kel galang dengar permasalahan adi ibandingkan reskai permasalahan kai merena si susah kesulitan si hadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daya bagi adi jelmana mulia beda bagi jelmana ialah harga kap nabana. Bahagia kini apa adi ejek-ejek kalau dia tanya apa senang pa ya. Senang ya populer aku har populer na ya. Bagi hadi jelma si kadi sila jelma si komentar ni Islam si negatif komentar Islam tafsir kena Islam go tena banna encam medan si kari ejekan man banai labo mas kadi ya deba jelma ejek naiya labo ya terganggu bahagia kang ya JP senang ya makin populer ke aku tena labo masuk tenda dan si ejek jelma lang labo na permisalan contoh lang labo dan si ejek jelma lu ajaran Islam jadi dia uslub ejek kala ibantah ya ilmiah dalil ilmiah bagi ia tapi jelma bagi term na bes dunia yang damai dan jika ngaria pakai naka ejek kenai amin napai bes ya labo ka diterima tapi ejek nakang di jelma bagi ia بخلاف شخص الوضيء فإنه قد لا يعاني من الاستهزاء بل قد يفضله على الإيذاء البدني ngeri ka pene padin ka adi jelma si lalit kehormatan menbana lalih la hargaina bana la kapna ia lit kedudukanna bagi ia la mesra ia kapna ejek-ejekan bagi biasa aja kapna bahkan ka ia kangka na paditan pe gangguan manbana kasang ia isakiti tubuh na bagayla iya kasang tubuh na kasang aku iganguna terluka ka aku bagay padin aku ejek kala lo masalah ko kan lali bespusuh na sitik pe bagay tergores bagayla bespusuh na perwan ejek kala sebengkai iya pilo hargay nan bana gua ka biasa lah kap na bagaya walam yajid ghadatan an tuqalahu kalimatan lamzan wa ghamzan atau sukhriyatan lianna qa'ilah lam yabu'ad min al-haqiqah. Labulit je masalah menbana. Ngope ejek kala ialah masalah bana bagi si jelma si li hargai lalit harga nan bana bagi la hargai ni ya bagi ya. Sebab si ngejek ejekan si darat berskala nari si ejekan labon dau si kai si katakan itu hungai bagi ya. Ibaratnya ejek kala iya ejek kala iya kai si belaskan si ngejek ibaratnya lantas pantas ngi bagaya sering labo kal layak menbana bagaylah cocok menbana au ala al aqal fa innal mustahza bihi lam yajid nafsahu fi al bu'd an mawatin dha'fi wa naqs minimal kal iya si kala si lali hargaina menbana ejek kala pela bo masalah
manbana bagi sekatakan tai padi dengan aku ejek kalak pada kacang kena kalak bunuh kalak karya aku padi aku ejek kalak ni bedar kalak si mulia iya adi kalak jelma si mulia dah lit kalak ngejek iya lit je belas lah cocok man pus nah terganggu kinia terganggu sebab mulia ya ugakin kelakuan dia bagi kelakuan bagi kelaku iban kalak sekutaina bagi kelakuan iblasan kalak ugakin makalai ngerana langsung baku jadi pikiran na bagi ya di jelma sidaban ya langar Rasulullah labu je pusat pikiran na tetap dia fokus gua nge dakwah naglah iterima jelma labu fokus daramina isi si ngejek iya lang tetapi liknya bespusuh Nabi SAW terganggu si sebagainya sebab ia pribadi si mulia jadi setengah enam gangguan si pertama lebih ia si merenda ban Quraisy sangat dangu ipidah dakwah eda terang-terangan mulailah Quraisy eda si musyrik maksudnya igangguna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam metode si pusada keliban lebih ia bes masuk ejek-ejekan niya cemohan ugang yang belas-belasan kai kena isi belaskan bagilah nilas kalau bespusuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkai makana lit si bagaina engkai makana kafir Quraisy, musyrik Quraisy masuk ia ku cara sadai nasibanna aina pagi si bahas bes pertemuan si deka si selasa sirah insyaallah si tutup kajian tenda menjuah-juah membantah kerina gedang kalpusuh ta bes ketaatan man Allah Subhanahu wa taala murah kerina rezeki kita wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.